Zdravo, dragi roditelji i nastavnici! U okviru projekta Digitalni pristupi u specijalnom obrazovanju za unapređenje razvojne oblasti za samopomoć uvešćemo ovu aplikaciju. Prije instaliranja preporučujemo da pogledate video za kreiranje profila i otvaranje naloga. Otvorite Google Play. Ukucajte u pretraživaču Cooking Games for Kids and Girls. Pritisnite dugme Instaliraj. Pritisnite dugme Igrajte. Na početnom ekranu se pojavljuje slika zelenog čovečuljka. Ukoliko kliknete na strelicu na sredini ekrana, počinje igra. Zeleni čovečuljak dolazi ispred restorana gde susreće ljubičastog čovečuljka koji mu daje kuvarsku kapu i ulaze u restoran. Ovdje se smenjuju gosti, životinje i prolazi se ceo proces naručivanja, pripremanja i plaćanja hrane. Za svaku aktivnost imate pomoć. Strelicu, senke, znak kada je gotovo, vraćanje na početak i negodovanje kada se pogreši. Ponekad imate dve opcije kada je u pitanju priprema hrane i potrebno je kliknuti na tačnu sliku. U donjem desnom uglu imate mogućnost da pauzirate igru i da nastavite dalje. Klikom na ikonicu u gornjem levom uglu, kućicu, imate mogućnost povratka na početni menu. Na početnom ekranu sa desne strane nalaze se ponuđene sličice igrica i klikom na neku od njih ulazite u Play prodavnicu i možete ih odmah instalirati.